Assalamualaikum, my dear friends. How are you all? I hope you are all of well by the grace of Almighty Allah. This is Ibrahim, your brother, Ibrahim, honored by. Search my channel on YouTube by typing Learn English Myanmar through Rohingya, and you will find out more videos. ওনারা তো যদি আর চ্যানেলরে থয়তো মনে হলে ওনারা ইউটিউবে গলিবা বাদে সার্চ করে তো জায়গা হেন মারিয়ে লেগিবা তো জায়গা হেন আমাদের লার্ন ইংলিশ মিয়ানমার থ্রু রোহিঙ্গা লার্ন গুণামারিবা বাদে ইংলিশের জায়গা আমাদের ইএনজি বাদে হাইফেন এখন দিবা বাদে ডাবল এম দিবা ডাবল এম হলে মিয়ানমার তারপর থ্রু লিখিবা তারপর রু হলে রোহিঙ্গারি বাইটা আমাদের রু দিয়ে দি তারপর রু দিবা লার্ন ইংলিশ মিয়ানমার থ্রু রু হে দূর লিখিলেও তারপর আর চ্যানেল মন্দ নাই দেবে গই আর চ্যানেলর লোগো মধ্যে ক্লিক করিয়ে তোমার তুমি ভিডিও যেতুন সাথে মনে হলে তুমি চাইবে যেতুন লাগে সেতুন ডাউনলোড করে পারিবে। However, the name of this lesson is 10 interesting sentences in English and Burmese. However, the name of this lesson is a lesson ibar nangwede 10 interesting sentences in English and Burmese. The show interest go the English sentence English to Burmese mode. Bainakal atun honorar kan yantu hata to monohar. Honora a video fura fan saiba. Bana video ibano zehano channelor video fura fan saiba. Nale honora sayere keshu madana haiba. Keshu bujne pariba. Sayedi hino to barbat debi. Tala hoite honora zehano video shesh fan saiba. Bana imbulino zehano video shesh fan saiba. তারপরে মজা দিতা বুঝি পারিবা দে একখানা করে সাইরে বন্ধ করে ফেলে হনতি মজা দিতা বুঝি না হারিবে। So let's go to our mission. এক নম্বর সেন্টেন্স দে I don't wanna be here anymore. I don't wanna be here anymore. ইয়ানোর মানে দে I don't wanna be আতুন থাকিতো মরণ হর here এডে anymore আর I don't wanna be here anymore আতুন এডে আর থাকিতো মরণ হর হেন হদে ইয়ানোর বার্মিসে দে nga dima mane shindobu nga dima mane shindobu ইয়ানোর মানে দে nga atun dima ere nga dima atun ere ne hole takon mone hole na takon ne sing hole thakito monohon mone sing hole thakito monohon mone shindobu thakito monohor nga dima mane shindobu atun ere thakito monohor. 2 number sentence de I will be back as soon as I can. I will be back as soon as I can. Yandar mane de I will be back. I वापस assume as soon as ondila जल्दी करे जनरल यानी कि I can I भरी as soon as I can ondila जल्दी करे जनरल यानी कि I भरी I will be back as soon as I can. I जे दूर जल्दी करे भरी है दूर जल्दी करे अरे वापस assume है I will be back as soon as I can. यार बार में से दे चंदो थे नहीं तमिया मैं पियान लाखे में चंदो थे नहीं तमिया मैं पियान लाखे में यार मानी दे चंदो आई थे नहीं तमिया जे दूर भारी है दूर मैं जल्दी करी पियान लाखे में पियान वाले वापस लामानी आयन पियान ला वापस आयन पियान लाखे में वापस assume चंदो थे नहीं तमिया मैं पियान लाखे में आई जे दूर भारी है दूर जल्दी करी वापस assume यार 3 number sentence दे I wanna live a life of respect. I wanna live a life of respect. यार मानी दे I wanna live आतुन ताकि तो मनोहर a life of respect. एकन इज्जत कदर आज़दे हैंडले जिंदगी लेरी आतुन ताकि तो मनोहर हो दे respect होले इज्जत कदर. I wanna live a life of respect. आतुन एकन इज्जत कदर आज़दे हैंडले जिंदगी लेरे ताकि तो मनोहर हो दे यार बारमी से दे ले जामु शिरे बवाने नेशिं बाड़े ले जामु शिरे बवाने नेशिं बाड़े यार माने दे लेजा होले कदर करन इज्जत करन ले जामु होले कदर करा इज्जत करा शिरे शिमाने तकन शिरे होले आसदे ले जामु शिरे इज्जत कदर आसदे बवाने जिंदगी ने होले लोई बवाने जिंदगी लोई ले जामु शिरे बवाने इज्जत कदर आसदे हैंडले कन जिंदगी लोई नेशिं बाड़े ने माने तकन नेशिं होले ताकि तो मनोहन नेशिं बाड़े
থাকিতে মনোহর লেদা মুশিডে বামানে নেশি বাড়ে ইজ্জত কদর আছে দেন লেখা জিন্দগি লেরে থাকিতে মনোহর এন হদ্দি 6 নম্বর সেন্টেন্স হইদি This is the best day of my life. This is the best day of my life. यानर मानी दी This is इवा the best day एब्बे बेशी बाला दिन of my life. आर जिंदगीर my life होले आर जिंदगी of my life होले आर जिंदगीर This is the best day of my life. इवे दे आर जिंदगीर एब्बे बेशी बाला दिन यानर बारमी से दे डागा शुंडो बावाये अकाउंट सुनने बे डागा शुंडो बावाये अकाउंट सुनने बे यानर मानी दी डागा यान इबा शुंडो बावाये शुंडो होले आर बावा होले जिंदगी शुंडो बावा आर जिंदगी शुंडो बावाये आर जिंदगीर शुंडो बावा होले आर जिंदगी शुंडो बावाये होले आर जिंदगी अकाउंट सुन एबे बेशी बाला ने होले दिन अकाउंट सुन ने एबे बेशी बाला दिन डागा शुंडो बावाये अकाउंट सुन ने बे इबा ये आर जिंदगीर एबे बेशी बाला दिन This is the best day of my life. Daga शुंडो बावाये अकाउंट सुन ने बे इबा आर जिंदगीर एबे बेशी बाला दिन इन होते फर्स्ट नंबर सेंटेंस है My cycle got punctured. My cycle got punctured. ये मानी दे My cycle आर सर्कल got punctured. Got punctured होले हाँ गुरामी के साथ को है ना हम पंचर होले गुरामी के साथ को है ना हम got punctured होले गुरामी के साथ को है ना ओ ये होती My cycle got punctured. आर सर्कल का नाम मालूम गुरामी के साथ है ना ओ ये मानी बैठा हम मालूम होते चले आर सर्कल का पंचर हो ये इन होती My cycle got punctured. आर सर्कल का पंचर हो ये यहाँ बार में से दे शुंडो से बेगो upon a two pocket शुंडो से बेगो upon a two pocket यहाँ मानी थी शुंडो आर से बेगो सर्कल मध्य upon a upon होले हाना ने होले गुरा upon a वो गुरा हाना two pocket ओ ये मानी वो गुरा हाना ओ ये हिंगुदी upon a two pocket पैटा मध्य पंचर हो ये upon a two pocket होले punctured बार में से इंग्लिश होते ले punctured बार में से होते ले upon a two pocket गुराम के तो को हानो ही शुंडो से बेगो upon a two pocket आर सर्कल का नाम को गुराम के हानो ही बैठा मध्य आम सर्कल का हानो पंचर हो गई My cycle got punctured. शुंडो से बेगो upon a two pocket आर सर्कल का पंचर हो गई इन होती ओने जो दी आर चैनल मध्य नया वीडियो इतने के लिए आर चैनल वाले सब्सक्राइब करिबा आर बेल आइकन रे सीबिते ना हरेबा अनतो যদি মমিকে দিলে হেল্পফুল ভিডিও কল হয়তো মনে হয় দিতে গেলে সালাম আর সন্দেহ দে ইউ আর রাইনিং মাই লাইফ হিয়ার মানে দে ইউ আর রাইনিং রাইন হলে বরবাদ দি ফেলানো ইউ আর রাইনিং তুমি বরবাদ দি ফেলর মাই লাইফ আর জিন্দেগি রে ইউ আর রাইনিং মাই লাইফ তুমি আর জিন্দেগি রে বরবাদ দি ফেলর হিয়ার বার মেসে দে মি শুনো বাবা গো ফেসি নেবি मी शुंडो बाबा को प्यासे नहीं भी हमारे मानिए थी मिंग तू शुंडो बाबा को आर जिंदगी रे प्यासे नहीं भी बर्बादी फेलर मी शुंडो बाबा को प्यासे नहीं भी तू आर जिंदगी रे बर्बादी फेलर होते हर नंबर सेंटेंस दे आई एम राइट हमारे मानिए थी आई बर्बाद होगी गई अरे बर्बाद गई बोला आई एम राइट आई बर्बाद ये दे पैसिव वॉइस हो ना आई बर्बाद गरीब देनो आरे गरीब लाई थी आई एम राइट आरे बर्बाद गरीब लाई आई बर्बाद होगी गई होती यहाँ बार में से दे शुंडो आई फेबी बर्बाद होगी गई फे इबे दे फाजोले रे फे दे थी आर गो दे फोटोले को फे दे होती कि मानी एकना गरीब बेच कम थी फे फाजोले जीव फे जीव हिबे दे নিজরে আরেকজনে বরবাদ করিব দে নিজরে যদি আরেকজনে বরবাদ করি দে হেলে হতাকান হতে মনে হলে হেতু কোনো ফিয়ে ফাজ ওলাওয়া ইস্তেমাল করিব দে নিজে যদি আরেকজনের বরবাদ করি দিলে হেলে হতাম মধ্যে যদি ইস্তেমাল করে হয়ে দিলে ফটোওয়ালা ফিয়ে জিবাছে হিবার ইস্তেমাল করে দি ইবরে দে ফাজ ওলা ফিয়ে নিজরে বরবাদ করে দে হেলে হতাম মধ্যে ইস্তেমাল করে দে ফিয়ে হিবা হেতলা বলে রে ইবার মানে দে নিজেরও বরবাদ করছি দি সেটা ফেবি আই বরবাদ ওই গই আরে বরবাদ করে ফেলাই হেন হতে 8 নম্বর সেন্টেন্স দে হু আর ইউ গোয়িং উইথ আমার মানে দে হু হনে আর ইউ গোয়িং তুই যদ দে উইথ
Fuati. Who are you going with? তুই হারফাতি জদ দে। তুই হারফাতি জদ দে। গিয়ে দে না যাইব দে। Who are you going with? তুই হারফাতি জদ দে। ইয়ার বার্মিসে দে। মিং বেতুনে তো মালে। মিং বেতুনে তো মালে। ইয়ার মানি দে। মিং তুই বেতুনে বেতুলে হন্নুয়া নে মানে লই ফুয়াতিরি। মিং বেতুনে তুই হারফাতি তো মালে। তো মানে জন। মিং বেতুনে তো মালে। তুই হারফাতি জদ দে। মিং বেতুনে তো মালে। তুই হারফাতি জদ দে। 9 নম্বর সেন্টেন্স দে। I'm going with Reyas. I'm going with Reyas. ইয়ার মানি দে। I'm going I যাইতে with ফুয়াতি Reyas. Reyas or ফুয়াতি। I'm going with Reyas. I Reyas or ফুয়াতি যাইতে। ইয়ার বার্মিসে দে। শোন্ড Reyas নে আটু থামে। শোন্ড Reyas নে আটু থামে। ইয়ার মানি দে। শোন্ড আই Reyas নে আটু। Reyas হলে মেনশন নাম নে মানে লই। Reyas নে Reyas লই আটু আটু মানে ফুয়াতি। Reyas নে আটু। Reyas or ফুয়াতি থামে। থামানি জন থামে মানে যাইম। শোন্ড Reyas নে আটু থামে। আই Reyas or ফুয়াতি যাইম। হ্যাঁ দে। 10 নম্বর সেন্টেন্স দে। He didn't photograph well. He didn't photograph well. হ্যাঁ মানে দে। He didn't photograph. Photograph মানে ননলে ফটো বা বলে ফটো মারন। ননলে ফটো বা বলে ফটো মারন। He didn't photograph. হিতে ফটো না মারে well বালাগরি। He didn't photograph well. হিতে বালাগরি ফটো না মারে। ইয়ানার বার্মিসে দে। তুগা কাউজা ডেপু মায়াই কেবু। তুগা কাউজা ডেপু মায়াই কেবু। ইয়ানার মানে দে। তুগা হিতে কাউজা বালাগরি ডেপু ডেপু হলে ফটো। ডেপু ইয়াই হলে ফটো মারন। ডেপু মায়াই হলে ফটো না মারন। ডেপু মায়াই ফটো না মারে। খে কাকুয়ে ন পে অকমি খে। এবার জিবা দিয়ে এবার ফার্স্ট টেসলা গুজরিতে জামানলা ইস্তেমাল করে দি। তুগা হিতে খাউজা বালাগরি ডেপু মায়া কেবু ফটো না মারে হদি। তুগা খাউজা ডেপু মায়া কেবু হিতে বালাগরি ফটো ন মারে হদি। খাউজা হলিও বালাগরি খন খন হলিও বালাগরি। তুগা খাউজা ডেপু মায়া কেবু হিতে বালাগরি ফটো ন মারে। He didn't photograph well. Bayan Azia Sabakadur. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.